Welkom by Kaap vol hoop waar ons 'n unieke Kersfees in Junie maand ervaar en dis hier by die jaarlikse Tilbag Kersfees in winter. Twee spesiale dae van Kersfees waar Tilbag duisende besoekers verwelkom met baie stalletjies in die mooie Kerkstraat. En daar is ook baie te ervaar rondom die dorp, soos pykrestaurante en 'n mikrobierbrouery, olyfplase en wynkelders. 'n Tradisie wat al baie jare plaasvind en 'n heerlike bymekaar kom by een van die Wes-Kaapse gunsteling bestemmings. Ek gesels met Patty Nieuwoud, die uitvoerende hoof van Tilbag Wynroete, oor wat die Kersfees in winter behels. Dan proe ek saam met Rod Buchanan van sy unieke verskeidenheid bier by die mooi Ubiqua Cafe net buite die dorp. Terug in die dorp en Annelien Fredericks vertel meer van die Kersfees in winter en ook wat sy van die dorp se aardbewing van 1969 onthou. Dan bederf Carol Collins my in haar historiese restaurant in Kerkstraat met die lekkerste kos. Maar eerstens vertel Patty Nieuwoud wat die Kersfees in winter behels. Ons hou lekker Kersfees in die winter hierdie naweek, maar ons hou dit 'n hele paar jaar nou al. Dis hierdie is die 22ste jaar wat ons Kersfees in die winter vier en dit trek mense van heinde en verre. Die fees bied ook vir die hele familie iets om te doen. So dit is daar is musiek, mense kan die museums besoek, mense kan uitry na die wynkelders toe. Daar is regtig iets vir almal. En hoe het hy begin? As 'n mens so treetjie teruggee, dan seker 'n storie agter die storie. Daar is 'n storie agter die storie. Ons het 'n restaurant 'n readersrestaurant wat so in die middel van die jaar Kersfees etes gedoen het. En ons het begin met sulke kuns en antieke roete in Kerkstraat gehad. En toe ons het besluit, maar hoekom hou ons nie 'n Kersfees in die winter nie? So dit het baie klein begin, dit was altyd net in Kerkstraat, maar oor die jare het dit nou meer 'n wynfees geword, so dis Kerkstraat, maar as ook al die kelders wat wynproe aanbied en aktiwiteite en musiek. En as mens kyk na die program, elke jaar is daar al hoe meer op die program en dis maar 'n baie gewilde fees. En Tilbag is bekend by meeste mense as gevolg van die aardbewing as 'n hartseer gebeurtenis, maar ook op 'n manier wek dit ook belangstelling in die dorp en mense kom kyk wat hier in die dorp is. Definitief, ons het Kerkstraat en mense kan lekker deur die straat stap, deur 300 jaar se geskiedenis en al die museums besoek, maar daar is ook baie meer om te doen. As mense hou van die buitelug, daar's baie buitelug aktiwiteite, en mense kan bietjie uitry in die area, so wat ons ook ondervind, mense kom dalk vir Kersfees in die winter, maar hulle bly 'n hele paar dae langer, want daar is soveel om te doen in die hele Witzenberg area. En die tydsberekening is eintlik goed. Die vakansie het begin, die kinders hoef nie te bekommerd te wees oor skool gaan nie, en die ouers is ook rustiger, dan kom maak hulle draai. Ja, definitief, hy word altyd gehou einde Junie, so dit is die begin van die skoolvakansie en vir al die Gautengers wat opkom, hulle bly sommer 'n paar dae langer. Kom hou Kersfees en kuier sommer verder in die area. Ja, wat ek optel as ek so met die mense praat, is 'n klomp aspekte wat Tilbag bied. Dit is van wyn en daar's olywe en mikrobrouwerye en die vrugte. Dit maak hom baie uniek. Dit is 'n groot rede om dit toe kom besoek. Nee, definitief. Ons het regtig 'n verskeidenheid, want 'n mens kan lekker gaan olyfolies proe by Ou Coast Olives. Daar is al die wyne, mense kan na die kelders toe ry en definitief ons het 'n baie bekende skoenfabriek, maar iets wat ons baie voor bekend geraak het oor die laaste paar jaar is ons het Tilbag bemark as 'n troubestemming. Hier is die mooiste plekke waar mense kan gaan trou, konferensies hou. Soos die Engelsman sal sê, dis 'n one-stop wedding shop. Ja, en ook as ek so stap tussen die mense, almal is vriendelik en dis wat almal ook sê, dat almal is eintlik rustig. Ervaar jy dit ook so? Jy ken Tilbag nog goed? Definitief baie rustig, so niks is so belangrik wat nie 2 weke kan wag nie. So ja, almal ken mekaar, almal is vriendelik en ons hoor baie by die besoekers, jy weet die vriendelikheid van die dorp bly hulle altyd by as hulle hier wegry. Die program se Kaap vol hoop. Sommer ook as jy die rondom hierdie mense sien en wat hier gebeur op so 'n naweek, jy ervaar ook hoop en toerisme. Definitief, want so 'n fees is 'n baie groot finansiële inspuiting vir die hele area en jy weet ons gebruik baie plaaslike mense om die fees tot stand te bring. So die sekuriteitsmaatskappye, mense wat die hekke beman, is almal plaaslike mense en dit gee ook vir hulle kans om 'n inkomste te verdien. So dis baie goed vir die hele area. En hy gaan volgende jaar weer gebeur. Ons gaan definitief volgende jaar weer Kersfees in die winter hou, so ons nooi almal om weer saam met ons te kom Kersfees vier. So die Namibiërs kan ons lank op die dagboek aanteken, dis 'n naweek, kom Kaap toe en begin sommer die Kaapse besoekie by Tilbag. Definitief, ons nooi almal uit en al die Namibiërs ook.
Taking care of children can be one of the busiest jobs in the world. That's why CrècheGuard is here to give you a little help along the way. Start the day with CrècheGuard's immune syrup to help build a strong immune system. CrècheGuard also offers other tasty supplements, such as omega-3 chews to support brain development. And for healthy little tummies, look for CrècheGuard's range of probiotics that come in drops, sprays, and delicious choc bars. Trust in CrècheGuard every day for healthy little bodies and developing minds. Welkom terug by Kaap vol hoop en ons is in die mooie Tulbagh met die jaarlikse Kersfees in winter naweek. Tyd om ook van Tulbagh se beste mikrobrouery bier te proe en Rod Buchanan vertel eerste van die gewilde Buchanan's Tulbagh Lager. Yeah, here we got the Tulbagh Lager. Tulbagh Lager. Nice. Yeah, which is I find a very popular beer. We use it a lot for weddings and things like that. We do. There's a lot of weddings in the Tulbagh Valley, as you probably heard. So we often supply beer for them and that sort of stuff. So I can probably just have this one. Just end with this one. No. It's brilliant. It's it's very basic lager. They get a lot more interesting as you go along. Yeah, and the one I'm intrigued. The one that you started with 7 years ago. Yeah, the first beer I started playing around with was the Bruno, which is a Belgian pale named after our Labrador. Is a bit of a vice in it, not really. It's quite it's a bitter beer, but also malty at the same time. Wow, now I understand. Yeah. Now you go. You get a lot more flavour coming out in it and that sort of thing. And how do you get to this combination? Basically, if you look at your different beers from different parts of the world and things like that, there's specific ingredients and things that they use in them in specific ratios and that sort of stuff. So that's basically what I've done is we've used the specific malts that you would use in Belgium and also the types of hops and things like that that you get there. And you find those people in South Africa also warm to that? Oh, very much so, very much so. I think people have realized that there's a lot of life beyond normal mainstream lager beers, you know, and they realize there's a whole other world out there of different kinds of beers. Absolutely. Yeah. And with the setting as well. Absolutely. It makes a huge difference. Yeah. And for Christmas time, this is now Christmas in winter. Winter, that's right. The one I invented for Christmas in winter, the winter ale, is one that we invented for Christmas in winter, because in Europe you get a beer called a Christmas beer, which is a very heavy, dark, strong beer, but it's got all the Christmas spices in it. So it's cinnamon, nutmeg, cloves, ginger, citrus, honey, all that sort of stuff. So, but I adapted it for South African conditions. So it's a Weiss beer base, but it's got all the Christmas spices in it. That's incredible. Yeah. And you can taste all of that. You gave me a bit of a heads up, but I can you actually get it. I find as it ages, the different spices tend to come out. Yeah. In the beginning, you get a lot more ginger and cinnamon and that sort of stuff. Now, when I tasted it earlier, I was picking up a lot more cloves and nutmeg, I think. It is extremely nice. And what we underestimate with beer is that you can smell some of the aromas. Exactly. Well, that's the beauty of beer is that you can put anything you want to in it, as long as you don't kill people. Unlike wine, where they've got very strict rules about what you can and can't do with it and that sort of thing. With beer, it's sort of open season, so you can let your creativity and everything get completely carried away if you want to. Which, for example, the one beer that I've got, my experimental beer I'm doing on that side there, it's called a Bliksem Ale. Okay, I can imagine. And basically what it is, I'm trying to make a beer that tastes like brandy and Coke. Wow. You will go places with that. That's for sure. Just also maybe closing it's creativity that comes into it. Very much so. I think that's what I enjoy about it. Yeah. It's very, very hard work. You don't realize until you actually do it how much hard work it is, but the pleasure that you get out of it, from people going, wow, geez, this is interesting, this is nice, and that sort of thing. Actually, more than makes up for all the effort that you put into it. I can imagine. I'm very glad that I did it. Sometimes I regret it, but most of the time I'm very happy.
And as I said, I mean, I've got all these different beers that I can drink as well, which is wonderful. So you need to taste it. And yes, you need to do constant quality control. You've got a nation that's thirsty, so this is a great product. Absolutely, yeah. But just in closing, the program's called Kaap vol hoop in Afrikaans. It's Kaap about vol hope, hoop, okay. about hope, and also you live in a beautiful part of the Cape. Also, you see hope. You have interaction with lots of people. You experience hope as well. Yes, no, absolutely. I mean, it's up to us to actually make everything bloody happen here. You know, you can't these days you can't rely on just sitting back and letting things happen. You've actually got to get off your butt and do things yourself. You know, and so we're not going anywhere. We're happy. We're having a good time. And we got good beers to drink. Appreciate it. This is good stuff. I No, really good appreciate your time. No, pleasure. Ons is terug by 'n lekker Kersfees kuier hier in Junie maand in Tulbagh. Dis by die jaarlikse Kersfees in winternaweek. Annelien Fredericks is al lewe lank op Tulbagh en het baie onthou stories. Ja, hierdie fees het ons kom nou al 'n redelike paar jaar aan. Voor dit het ons gehad Tulbagh Goes Dutch. Dit was ook baie nice geweest en toe het dit omgeswaai na Kersfees en winter toe. Maar ons het dit elke jaar, maar soos jy self weet, COVID was mos daar en het mos nou alles gekom, kniehalter, maar hy het weer opgestaan en ons hou dit nou weer elke jaar en dit is vir ons, dit is baie uniek, want ons het op die stadium het so 2 keer Kersfees en ons kry baie mense, baie bespreek vroegtydig hulle stalletjies dat hulle nie kan uitmis nie. Baie mense kom al vroeg van die oggend af, kom die mense al om ook niks uit te wees, mis nie, hulle loop in die strate rond. En hierdie jaar het ek en my vriend oudtydse klere aangetrek van Jan van Riebeeck se tyd. En ons het in die straat opgeparadeer daarmee, dit was baie mooi. Die mense het dit gelaaf, foto's geneem en dit was net eenvoudig wonderlik. Dit is so 'n fantastiese atmosfeer, want almal is vriendelik, almal gesels met mekaar en dit lag en dis musiek oral oor. Dit is net eenvoudig wonderlik. En hier agter ons is die ou kerk. Dis dan 'n unieke deel en 'n unieke deel van Tulbagh se geskiedenis ook. En ek verstaan dis een van die oudste kerke in die land. O ja, dit is wat Tulbagh ook so uniek maak, want ons sit met die 4de oudste kerk in Suid-Afrika, maar dieselfde tyd is hy ook die oudste kerk in Suid-Afrika, want met die aardbewing was daar geen skade aan die kerk gerig nie. Daar was so hier en daar 'n stukkie plate van die mure afgeval, maar verder aan niks. Die mure is nog net so, hy staan nog net so, die balke is nog alles nog van 1743. En die rede hoekom die kerk behoue gebly het, hy is gebou op amper geen fondasie nie. Hulle sê mos jy moet die huis op 'n fondasie bou, maar hierdie kerk was natuurlik God se hand was oor hom gewees. So hy's op 'n baie vlak fondasie gebou. Hy kon beweeg het met die grond saam. Dis hoe die kerk behoue gebly het. En interessant ook die horlosie wat van die muur afgeval het. O ja, as jy nou aan die kerk ingaan en jy stap reg deur die kerk agter in die konsistorie,
hang die horlosie wat in een van die kerke gehang het, wat baie beskadig was, en die horlosie het afgeval die aand van die aardbewing, en hy het presies gaan staan op die tyd 4 minute oor 10. En jy het self in persoon die aardbewing meegemaak toe jy jonger was. Kyk mens terug en mens sê die program is Kaap vol hoop. Daar is nog hoop geweest, mens kon dan die storie vertel, dit oorleef. Dit was 'n moeilike tyd die aardbewing, maar mens kon nog opbou daarna. Ja, nee, definitief. Ek is daardeur, ek was so 18 jaar oud geweest toe die aardbewing gebeur het. Dit was vir ons verskriklik, dit was regtig erg geweest, want net om daar te wees en die gegrom en die gedreun en die gerammel te hoor en te sien hoe kom die grond aangerol na jou toe soos branders, en toe dit so onderdeur is gaan, toe hobbel ons toe, so almal saam, en die bome, ons het daar verskriklike groot bos teen die pad gewees, die bome het uit die grond het geruk met wortels en al, die elektriese draad het styf getrek, en stikken geruk, dit was net vonke oral oor, op die berg, die hele berg, die Witsenberg, was een rooi gloed van vuur, soos die droë boompies en bossies aan die brand geslaan het. En ja, ons was, vir 'n paar dae was ons verskriklik bang, senuweeagtig, ons het nie geloop as dit donker word nie, maar stelselmatig het ons begin gewoon te raak daaraan, want die gedreun het nie opgehou nie, dit het vir 'n paar dae het dit aangehou, en ons het maar gebly hoop, dat alles mettertyd weer na normaal toe sal terugkeer, en ons hoop was nie verniet nie, want ons het aangehoop en gebid en geglo, en dit het 'n werklikheid geword. Nadat die aardbewing nou heeltemal oor en verby was, en ons in die tent is, het die mense weer begin hoop, en ons het begin bid, en ons het begin glo, dat alles weer vir ons na normaal toe gaan terugkeer, en dat Tilbag weer opgebou gaan word, want ook, ons het nader aan mekaar gebeweeg met die aardbewing saam. Mense het meer begin omgee vir mekaar, meer vir mekaar begin bid, en regtig waar, ons het gehoop, en ons het geglo, en dit het gebeur. Tilbag is vandag 'n baie mooi, spoggerige dorpie, daar's baie wat na Tilbag toe kom, ons kry selfs mense van oorsee, soos in die kerk, ons het baie troues in die kerk, want mense kom bespreek die kerk, en die een hoor daarvan, en die een hoor daarvan, en so versprei die woord. Ons het al van oorsee mense gehad, wat ook hier kom trou het. Nee, ons is nog elke dag hoopvol, hoor, nog elke dag. The next days are not a measurement of time, but the distance from here to the finish line. For the race you are running, for your kids, your career, your health, your future, not away, but towards it. While the voice in your head reminds you it won't be easy. But by simply swinging your feet towards the floor, you've taken the first step. Grow for it with Stamino Grow. 5-in-1 supplement available at all leading pharmacies. Welkom terug by Kaap vol hoop hier by die Kersfees in winter in Tilbag, en in Kerkstraat is een van die mooiste restaurante denkbaar. Dis die Readers restaurant, en eienaar en chef Carol Collins bedien topklas kos, en sy het al reg oor die wêreld kos gemaak. Dis van die Royal Albert Hall in Engeland tot in Cyprus en Frankryk en Amerika. Carol vertel hoe Kersfees in winter begin het. Well, when I opened up the restaurant 27 years ago, the first winter we did a Christmas and winter dinner, a mid-mass dinner. And it was so popular that we had to do 2 Saturdays in a row. And nobody else in town was doing it. And then we talked about doing sort of markets in Tilbag to promote tourism. And it was Alice in Wonderland, and then we had one which was called Christmas in Winter. And I also did Christmas dinner then. You know Tilbag quite well. You can probably write books about Tilbag. Just what makes Tilbag so special as well. I think it's the environment
the climate, the environment, the mountains, the vineyards. You know, we're in a cul-de-sac. We're surrounded by mountains. And it's just a very unique weather pattern, amazing lifestyle. You know, it's just really, really nice. And with a nice lifestyle, nice food does go good with that. Food and wine, food and wine, yes. Readers is the oldest building in Church Street. It was built in 1754. I have been running it and managing it as a restaurant since, and I own the building now as well. So over the years, I've been Readers all along, and then a couple of years ago, I was on TV with Bertus Basson during COVID, which gave me a little bit of a boost, and going strong today. And he did some of the redesigning. He was involved in that. Yes, yeah. He was. I was on one of his reality TV programs. Yes. It was interesting. Very interesting. I've still got my old favorite back on the menu, like the ice creams and things like that, and the onion. But it was a very interesting experience and a very interesting learning curve. Nou as voorgereg het ek Karel se raad gevolg en die heerlikste ertjiesop wat sy vir my voorgesit het. Ek sal net hier voor na Tilbag toe kom, keer op keer. Heerlikste ertjiesop. En Karel gaan op my aansluit en sy sê daai pork chop, hy sê maar die lekkerste in Engels, daai pork chop is een om te probeer. So na die ertjiesop, 'n heerlike pork chop. Ek het my soppie gehad, ek het alles opgeëet. Dit was so lekker. Karel, this is brilliant. This is more than a piece of it. Dis kos, dis nie waterig nie. That's how soup needs to be. Thick and wholesome and full of goodness. Lekker ertjiesop. Yes, That's popular. I'm going to come back for this for sure. But now you've got a big bederf here. It's the pork. You say it's a pork chop. Wow. Let's look at this. Pork chops and grilled greens. And grilled greens. That's amazing. And also this must be a favorite. It is. It's nice and thick and it's juicy. And we cook the pork so it doesn't dry out. It's nice and moist still. Wow. And it's delicious. That's nice. And I think the people from Namibiya will appreciate that because we're meat lovers. Yes. Meat lovers. Do you get people from, I'm going to have a taste first. You get lots of people from Namibiya as well? Yes, we do. We get a lot of people from Namibiya. Wow, this is nice. And they ask for the meat, or do they go? They're a little bit more brave and go for other stuff as well. No, they ask for meat. Oh, they ask for meat. Yeah, They go in there. They like the steak. Stuck flesh. Steak flesh. Yeah. And this is really nice. Yeah, I can compliment it, and people must really come. As al kom jy net vir hierdie enetjie vir die ertjiesop en vir die pork, hy's heerlik. Okay, this is a beautiful place, and we talked earlier about just a legacy, and it goes back to the 1600s, etc. The program's called Kaap for Hope. Just how do you experience hope here? I think, you've got to put it into the community, because that supports you at the end of the day. And I run a guest house down the road, and we do lots of fundraising dinners there to raise funds for the local orphanage, for any sort of community project that needs assistance, the trauma unit at the police station, all of those sort of things that we look at supporting, giving somebody some hope, a little sort of bursary for somebody in the tourism industry who wants to sell it through a tourism course. So just hope. Yeah, absolutely. Reaching out to others. Yeah. That makes a big difference. I had a great time here. I'm going to have a glass of wine as well. White wine goes well. Which one? Yes, I would white, light at lunch. And we've got a Darling Sauvignon Blanc here. Yeah. So I'm going to pour some Darling Sauvignon Blanc. Brilliant food, brilliant place. And it's a busy time this Christmas in winter time. We can get used to that. I know, 2 Christmases a year. Santa comes visit twice. Absolutely. And thank you for your hospitality. Cheers. En 'n heerlike kuier by Tilbag by die Kersfees hier in die wintertyd. En heerlike kos. Is 'n pragtige restaurant. Pragtige omgewing. Kom maak gerus 'n draai, sal nie spyt wees nie. Tot volgende week. Groete uit die Kaap.